जय जगन्नाथ बंधुगण ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। तुला राशि राशि अधिपति होचंदी शुक्रदेव। तुला राशि बेले यह होची अगस्त 2024 मासिक राशिफल। तुला राशि बेले देखंतु आपण राशि अधिपति रहिचंती 11तम घरे बुधंकर सह, 12तम घरे केतु, 6ठ घरे राहु, 5म घरे शनिदेव, 8म घरे मंगल रहिचंती गुरुंक सह, तासह 10म घरे सूर्यदेव जे कि नवग्रहर राजा अटंती सूर्यदेव। तुला राशि बेले अगस्त मासटी आपणक पई किपरि रहिबो, आपणकर कैरियर भाग्य केते परिमाण रे साथ देबो, स्वास्थ्य आपणकर किपरि रहिबो, विद्यार्थी मानक पई कोन रहिछि, लव रिलेशनटा किपरि रहिबो, दाम्पत्य जीवन किपरि रहिबो, सब किछि म आपणको जणेबी एवं तासह प्रतिकार कोन करा जिबा उचित एही अगस्त मासरे ताहा मध्ये म आपणको जणेबी। भिडियोटी आरंभ करने आगु श्रावण मास चलुची, कमेंट्स रे श्रद्धार सह हर हर महादेव निश्चय लिखंतु फ्रेंड्स, कारण ये जो श्रावण मास रे आपण जेतिकी भगवान भोलेनाथ को स्मरण करिवे, तांकर मंत्र लिखिबे, तांकर नाम लिखिबे, सेतिकी आपण पुण्य फल प्राप्ति करिवे। एवं ता सह आसन जानिबा तुला राशि बेले एही अगस्त मास रे आपनकर किपर रहइबो। आपणकर भाग्याधिपति होचंदी बुधदेव। बुधंकर स्थिति भल रही, भाग्यटा संपूर्ण रूपे साथ दब, आपणकर सबु काम शुभ शुभ रे ही कटिबो, शुभ कार्य आरंभ हबो, बड़ बड़ काम आपण करबा को लागिबे। एही अगस्त मास रे जानवाहन मध्ये आपण किनिबे। ये जो श्रावण मास अर्थात ये जो अगस्त मास आपणक पई बहुत शुभदायक रहिबो एवं ता सह जो काम भी आप हाथ देवे से निश्चित भाव में शुभ परिणाम ही मिल। आपण गोटे भल समय आसूची तुला राशि बेले एवं ता सह गोटे जानी रखु भाग्यटा जब साथ दे था ना से आम जहाँ भी करवा से शुभ फल ही मिलता है। आमको भाई भौणी रिश्ता भल रहा सहित आपणकर कली झगड़ा होता पुणी मिसबे एवं समाज गोटे भल ना रखिए, निज माता ठारू आपण प्रशंसार पात्र साजिबे, आपणकर माता आपणकर किसी काम को नहीं गर्व मध्य फील करिवे, बहुत बढ़िया रही। कैरियर विषय जानिबा, सूर्य 10म घरे रहिसंती, काम रे राजा परी आपण काम करिवे, राजा परी रहिबे, आपणक लाइफस्टाइल चेंज हेबो, पूरा कॉन्फिडेंस रो सह आपण काम करबा को लागिबे, काम रे परिवर्तन देखा जिवो, चाकरी मिलिबो, किछि लोक आपणको सपोर्ट करिवे, किछि लोक माने किछि बड़ बड़ लोक के आपणको सपोर्ट करिवे, सहाय्य करिवे। आपणको काम रे जदि भी आपण एजें जॉब करूना, जॉब पे सर्च कर आपण हाथ धरी से आपण ऊपर को उठेबे, किछि लोके आसीबे आपणक लाइफ को, बहुत बढ़िया रही आपण एवं बिजनेस व्यापार आपणकर भलरे चलिबो। बिजनेसटा कहबा गले यही जो अगस्त मासटी तुला राशि वाला बिजनेस रे आपण मालामाल हेबे, बहुत बढ़िया रही। बिजनेस रे धन आसीबो बहुत सारा, एमती लगे कि माता लक्ष्मी ही आपण घर को आसुचंदी एवं बहुत बढ़िया रही आपण। स्वास्थ्य विषय जानिबा, 25 अगस्त पर शुक्रंकर स्थिति भल नाही, 25 अगस्त आगु स्वास्थ्य आपणकर भल रहिबो। 25 अगस्त पर शुक्रदेव राशि परिवर्तन करने जो आपणक पई एते किछि भल नाही फ्रेंड्स। तेणु जब 12तम घर को जब शुक्रदेव जीवे तो कोड ना कोडी आपण को धान दपड़ काम, टेंशन, मानसिक चिंता, किछि पुराना कथा को नहीं भय लगी रहिबा, हेडेक जंत समस्या सब देखा देबो केबे 25 अगस्त पर। किंतु वर्तमान आपणक स्वास्थ्यटा भल रही। विद्यार्थी मान विषय जानिबा, 5म घर विचार कर शनिदेव एवं शुक्र बुधंकर दृष्टि मध्य 5म घरे पड़ुची, 5म घरे शनिदेव रहिबा बहुत बढ़िया, तासह आहुरी दिग्रह शुभ ग्रहंकर दृष्टि 5म घरे पढ़िबा आपणक पई माने बहुत बढ़िया रही। विद्या रे आपण फोकस करबा सह, बुद्धिमत्तार सह, चालाकर सह विद्या रे आपण आगेबे, आपणक मन भल रहिबो, परीक्षा को नहीं जहाँ भी आपण रिजल्ट एक्सेप्ट करथिले सही भल रिजल्ट मध्य आपण पाइबा को लागिबे। एवं जो माने गवर्नमेंट जॉब पे चेष्टा करछन्ती, रिसेंटली पास आउट हेचन्ती, ट्राई करछन्ती गवर्नमेंट जॉब मिलू, निश्चित भाव में मिलिबो, कारण 3 ग्रहंकर शुभ परिणाम मिलवा को जाउची विद्यार्थी मानक पई। 5म घर बहुत बढ़िया रही आपणक पई। विद्या रे आपण आगे भी गोटे भल ना रखिए स्कूल कॉलेज रे, एवं यही समय अगस्त मास रे विद्या को नहीं जहाँ भी डिसीजन नेबा को चाहूचंती
तो आपणଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଲଭ୍ଟା ଭଲ ରହିଛି, ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିବ। ନ ଚାହିଁକି ବି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବେ ହିଁ ହେବେ। କିଛି ନ କହି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲିଂସକୁ ବୁଝିଯିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, ନୂଆ କନେକ୍ସନ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ, କିମ୍ବା ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ବନିବ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍କୁ କେହି ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଏମିତି ବି ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଶନିଦେବ ରହିବା, କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ପୁରା ଏକଦମ ସତ କଥା ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କେହି ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବିଷୟରେ, କିମ୍ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଏ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏମିତି ସେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଉଥିବେ। ସେମିତିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳି ହିଁ ଥିବ। କାରଣ ଶନିଦେବ ଯେବେ ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ତା ସହ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବୁଥିବେ କି ନାଇଁ ମୋ ମନ କଥା କାହାକୁ କହିବି, ଏମିତି ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ଲାଇଫ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆସି ହିଁ ଥିବେ। ଏବଂ ତା ସହ ଆପଣ ନିଜ ମନ କଥା ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରୁଥିବେ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ତା ସହ ଆପଣଙ୍କର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପାୱାରଟା ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। କାହିଁକି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପାୱାର ବଢ଼ିବ ନା, ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ଇଆଡ଼େ ଶନିଦେବ ତ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ବକ୍ରି ହେଇକି ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସହ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି, ରାଶିର ଅଧିପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଘରେ ପଡ଼ିବା, ଆପଣ ଗୋରା ଥାନ୍ତୁ କଳା ଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେମିତି ବି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପାୱାର ବଢ଼ିବ ହିଁ ବଢ଼ିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେହି ପୁରୁଣା କ୍ରସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଜଣଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ବିଷୟରେ। ସପ୍ତମେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ପାର୍ଟନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ, ତାଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଏତେ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ। ନିଜର ଯାହା ବି ମାନେ ଟେନସନ୍ ଅଛି, ସେ ପୁରୁଣା କଥା ପୁଣି ବାହାରିପାରେ। ତମେ ସେଇ ସମୟରେ ଏମିତି କହିଥିଲ, ସେମିତି କହିଥିଲ ବୋଲି କଳି ଝଗଡ଼ା ଟିକେ ରହିଛି। ତା ସହ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ୍ ଅଧିକ ଦେଖାଯିବ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବା ଏତେ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ସହ ଗାଡ଼ି ବାହନ ଯଦି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବି ପାର୍ଟନର ଅଛନ୍ତି, ତ ଟିକେ ଜାଗୃତ ହିଁ ଚଲାଇବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବା ଆଘାତ, ଟେନସନ୍ ଏସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଟେ ରାଗି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ, ଗୋଟେ ଉଷ୍ଣ ଗ୍ରହ, ମାନେ ଗରମ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା ସାରିଲା ପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କଷ୍ଟ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଥିବ ସବୁ କିଛି ହରିଦେବେ। ତ କ'ଣ କରିବେ ତୁଳା ରାଶି ବେଲେ? ସବୁକିଛି ଭଲରେ ଚାଲୁ। ତୁଳା ରାଶି ବେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଗୁଛି କି ଟେନସନ୍ ବଢ଼ୁଛି, ନିଜର ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଖରାପ ହେଉଛି, ତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ତ ଏମିତି ବି ନର୍ମାଲ ତୁଳା ରାଶି ବେଲେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ। ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଲେଖା ଜପ କରନ୍ତୁ। ସବୁ କାମ ଆପେ ଆପେ ବନିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏବଂ ତା ସହ ବିବାହର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ବିବାହ ହେବ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର, ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେବେ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ପଡ଼ିଥାଏ ନା, ଘର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ବି ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ନାହିଁ କି ଘର ଲୋକେ କ'ଣ ମୋ କଥାରେ ସବୁଥିରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ହିଁ ହେଇଥାଏ ଯେବେ ଶୁଭଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେବେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଏ ଶୁଭଗ୍ରହ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟସରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି, ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।